Okay, bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan bincangkan tentang rational function. Masih di bawah topik analysis of function. Tapi yang ni bahagian rational lah. Masuk rational tu ratio. So maknanya ada per. Okay, kita tengok kita tengok soalan dia. Fx equal to 4x plus 1 over 2x minus 1. Okay, so yang ini kita katakan numerator dia adalah sebagai px dan bahagi dengan denominator dia adalah qx. Okay, p atas p bawah q. Alright, so soalan dia suruh kita cari x-intercept. X-intercept maksud dia y is equal to 0. Okay, so x-intercept y equal to 0. Alright, so satu lagi, okay, ni x-intercept y equal to 0. So kita cari yang ini y. So kita jadikan 0 equal to 4x plus 1 over 2x minus 1. So kalau ni darab sini dia jadi 0 equal to 4x plus 1. So kita nak cari x, so 4x equal to negative 1, x equal to negative 1 over 4. So that jangan lupa tulis koordinat dia sebab koordinat ni ada markah. Okay, so x negative 1 over 4, y adalah 0. So yang kedua kita kena cari y-intercept. So y-intercept maksud dia x is equal to 0. Kalau x-intercept y is equal to 0. Kalau y-intercept x equal to 0. Alright, so maksud dia kat sini kita ada f kosong 4x plus 1 over 2x minus 1. Kita ganti masukkan x ni dengan 0. So kita ada 4 times 0 plus 1 over 2 times 0 minus 1. So akan jadi 1 over negative 1 equal to negative 1. So titik koordinat dia jangan lupa x dia 0, y dia negative 1. Alright, so x-intercept, y-intercept. So yang kedua kena cari horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Okay, so horizontal asymptote kita kena wujudkan limit. Okay, limit x approach to plus minus infinity of the function fx. Okay, so kita limit x approach to positive negative. So fx kita adalah 4x plus 1 over 2x minus 1. Okay, alright, so macam mana kita nak selesaikan limit x approach to infinity untuk function ni? So kita dah belajar untuk chapter 1 hari tu. Bila dia x approach to infinity dan ada function, kita kena, dan rational function, kita kena bahagi dengan pembawah yang punya nilai x paling rendah. Okay, 4x ni, x kan bawah dia x kuasa 1 bahagi x tambah 1 bahagi x per 2x bahagi x tolak 1 bahagi x. So ni boleh potong. So yang tinggal limit x approach to plus minus infinity 4 plus 1 over x over 2 minus 1 over x. Alright, so bila dah tak ada apa-apa, kita boleh masukkan, substitutekan infinity tu dengan x. Bila kita masukkan substitute infinity dengan x, so limit dah tak ada lah. So 4 plus 1 over infinity over 2 minus 1 over infinity. So 1 over infinity is 0. 1 over infinity is 0. So yang tinggal 4 per 2. Okay, so 4 per 2 adalah 2. Sama dengan 2. So apa maksudnya horizontal asymptote ni? Horizontal asymptote adalah find value of y. Okay, so horizontal asymptote maksud dia kita cari value of y. So maksudnya dekat sini y kita ni, y adalah 2. Alright, so ini nilai horizontal asymptote kita lah. Okay, bila dah cari horizontal, kita kena cari vertical asymptote. Okay, so vertical asymptote kita vertical asymptote. Okay, kalau horizontal asymptote find value y. So kalau vertical asymptote find value x. Okay, so maksud dia nak cari value x, kita kena let
Qx is equal to 0. Mana dapat Qx ni? Qx ni datang daripada denominator pembawah ni, 2x minus 1. Okay. So kita ada 2x minus 1 equal to 0, 2x equal to 1, x equal to 1 over 2. Okay. So kita punya value of x itu adalah 1 over 2. Right. So lepas tu kita kena cari, okay, si interval decreasing. Okay, so interval decreasing sama juga kita kena gunakan kena differentiate, okay, kali pertama, maknanya first differentiation, okay, dan kita kena test point dekat sini, kena ada test point. Okay. Okay. So nilai yang kita akan letak dekat tengah-tengah ni, kita akan gunakan vertical asymptote. Okay. Tadi. Okay. Untuk kita dapatkan nilai dia. So test point sebelum setengah, sebelum nilai 0.5 adalah 0, selepas 0.5 adalah 1. Sebab kita kena try. So dekat sini f prime x. Okay. Dan dekat bawah ni adalah conclusion. Alright. So soalannya tadi kita ada fx equal to 4x plus 1 over 2x minus 1. So ini kita punya u, ni kita punya v, sebab kita kena differentiate. Untuk decreasing increasing, kita kena gunakan first derivative. Okay, so kita ada u equal to 4x plus 1. So u prime equal to 4. So v sama dengan 2x minus 1, v prime equal to 2. So untuk kita cari f prime x, kita gunakan quotient rule sebab dia rational. So v u prime minus u v prime over v square. Okay, so kita masukkan v u prime, kita ada 4 times 2x minus 1 minus v u v prime 2 times 4x plus 1 over sini kita ada 2x minus 1 kuasa 2. Okay, so kalau kita simplify kat sini, dia akan jadi 4 kali 2, 88, x tolak 4, tolak 2 kali 4, 8x, tolak 2, bahagi 2x tolak 1 kuasa 2. Okay, so yang ni kita boleh selesaikan. 8x tolak 8x dah habis, tolak 4, tolak 2 jadi negatif 6. So kita punya sorry saya buat kat sini. So kita punya f prime x adalah negatif 6 per 2x tolak 1 kuasa 2. Ini kita punya prime x. Okay, lepas tu bila kita dah dapatkan first derivative, baru kita boleh test point. Kita akan test point, masukkan nilai 0 dan nilai 1. Okay, let's say kita ambil f0. F prime 0 equal to, okay, negatif 6 over 2 times 0 minus 1 kuasa 2. So negatif 6, 2 ni kosong, ni tolak 1, negatif 1 kuasa 2 jadi 1 lah. So negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. So negatif dekat sini, jadi f prime x dia adalah negatif. Okay, so yang kedua f prime 1. Okay, kita test the second point. F prime 1 negatif 6 over 2 times 1 minus 1 square. So negatif 6, 2 tolak 1, 1 kuasa 2 is 1. So jadi negatif 6. Alright, so dua-dua negatif. Sebab tu soalan dia suruh cari interval decreasing. Okay. So conclusion, kalau interval decreasing dia ke, kalau decreasing dia ke bawah conclusion dia. Alright, so kita kena tulislah interval increasing dia apa, interval decreasing dia apa. Interval decreasing dia, okay. So kalau tengok dekat sini, dia adalah rational function. So bila rational function, vertical asymptote dia ada dekat setengah. Jadi kalau you all ingat, kalau kita ingat kita ada rational function, contoh kita ada 1 over x, okay. Okay, so which is x tak sama dengan 0. So maksudnya kalau graf ni dia tak boleh bersentuhan, tetapi dia hanya menghampiri sahaja. Okay, sebab tu kat sini kita ada vertical asymptote dia kat sini setengah. So maksud dia akan bermula daripada negative infinity sampai setengah. Okay, setengah ni tak termasuk sebab tu dia open bracket, or dia sambung setengah kepada positive infinity. Okay,
Sebab interval decreasing, so setengah ni maknanya line kat tengah-tengah tu. Okay, so macam line ni, kita tak boleh bersentuhan, tapi kita boleh menghampiri. So negative infinity kepada setengah, and setengah ni masih open bracket, or dia sambung balik setengah kepada positive infinity. So tu adalah interval decreasing. Okay, lepas dah habis interval decreasing, dia suruh kita sketch, dia suruh kita sekejap okay, dia suruh kita buat concavity. Okay, so D adalah concavity. So concavity, kita kena gunakan second derivative. Dia still ada test point. Okay, kita kena test point sama juga macam tadi. Okay, so dekat tengah-tengah ni kita still ambil vertical asymptote punya lah, garisan vertical asymptote yang tadi setengah tu. Dan kita kena test kat sini 0, kat sini 1. Okay, sini F double prime X, sini conclusion. Okay, so sekarang ni kita ada F okay, F prime kita tadi, okay, F prime X kita sama dengan negatif 6 per 2X tolak 1 kuasa 2, betul? Okay, jadi ini kita jadikan U, ini kita jadikan V. So U kita sama dengan negatif 6, so U prime kita sama dengan 0. So V kita sama dengan 2X minus 1 square, and V prime kita akan jadi, ni kita differentiate 2 ni bawa ke depan, 2. So salin 2X tolak 1, differentiate yang dekat dalam kali 2. So akan dapat 4. Okay, ni 4. Ni kuasa 1 lah, sebab dia dah berkurang 2 tolak 1. So 2, 4. 2X tolak 1. Alright, so kita gunakan VU minus VU prime. Okay, so kita ada F double prime X equal to VU prime minus UV prime over V square. So VU prime kita ada kosong lah. Alright, so kosong kali ini kosong, kosong tolak ni kali ni negatif 6 kali 4 2X minus 1. Okay, terus bracket divide by V square 2X minus 1 square kuasa 2. Alright, so kat sini negatif jadi positif lah, 6 kali 4 24. Alright, so kita ada 24 in bracket 2X minus 1 over, so sini kita 2 kali 2 jadi 4, 2X tolak 1 kuasa 4. So kat sini dah boleh potong, ni kuasa 1 betul, potong ni jadi 3. So yang tinggal 24 over 2X minus 1 the power of 3. Ni F double prime X kita. Okay, so baru kita boleh test point dia. Alright, so kita ada F double prime X kita adalah 0 sama dengan 24 over 2 times 0 minus 1 cube. So 24, ni kosong tolak 1, negatif 1. Negatif 1 kuasa 3 is negatif 1. So jadi negatif 24 kat sini. So negatif lah sini. Alright, so the second point is a F double prime 1 equal to 24 over 2 times 1 minus 1 the power of 3. So 24, 2 tolak 1, 1 kuasa 3 is 1. So dia jadi 24, so positif. Alright, so conclusion dia dekat sini, bila sebut concavity dia ada concave up, concave down. So kalau negatif dia adalah concave down, kalau positif dia adalah concave up. Alright, so macam increasing decreasing, kita tetap akan ada interval. So interval concave up kita. Okay, so concave up kita daripada sini yang positif kan. So dia masuk, dia setengah tapi dia tak termasuk. Okay, dia ingat line ni bila rational dia tak boleh termasuk sebab dia boleh menghampiri sahaja. 1/2 sampai positive infinity. Okay, interval concave down. Concave down, dia daripada
Inilah negatif infinity sampai 1/2. Ingat tak termasuk. Okay. Alright, so selesai untuk concavity. Kita kena sketch graph. Okay, so graph rational lah. Okay, so vertical asymptote kita, VA kita tadi dekat mana? 1/2. HA kita tadi dekat 2. Okay. Alright. So vertical asymptote kita dekat 0.5. So kat sini adalah 1/2. Ini line. Ni tadi HA kita, ni X kan, yang ini Y kan. So Y dekat 2 kan, X dekat 2, sini 2. So apa point lagi yang kita ada? Kita ada X intercept, kita ada Y intercept. Okay, X intercept kita negatif 1/4 kosong. Negatif 1/4 kosong. So dia akan berada dekat sini lah. Let's say lah kita katakan kat sini negatif 1/4. So Y intercept kita X kosong, Y negatif 1 dekat sini. So yang ni kita tak ada apa-apa, kita lukis di garisan, nampak dia tidak sentuh garisan vertical asymptote dengan horizontal asymptote ni, tapi dia boleh menghampiri sahaja. Okay. So yang ni kita sebab dia X intercept Y intercept kan. Okay, so kita tarik aja dekat tu. Okay, itu sahaja. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.